Hello everyone, welcome to Kakao's Hideout. I am Kakao Kunemi. So bisaya na pud ta. Ang atong topic this time is kung naabay ka pang libak nimo o kung naa kinsa. So if most of the cards are upright, it's a yes, and then we'll describe the person. If most of the cards are reversed, it's a no. And this is a general reading, by the way, and if it doesn't resonate, please do not take the message. For paid personal readings, just send me a private message. Check the description box below. Di ako ninyo makontak, okay? So, pili 1, 2, or 3 kung nabay ka pang libak sa imo. And if naa, kinsa. Okay, I'm being drawn to this. So, sa number 1 tayo. Okay? Now, if you have chosen number 1, pause the video if you need more time. If you have chosen number 1, naabay ka pang libak nimo, let's see. It's a no. Okay, naa. This is someone who was close to you, probably an ex-best friend, an ex-boyfriend, girlfriend, an ex-coworker. But this is someone nga dili siya confident on his or her own. Ug murag ikaw mo iyang motivator. Whenever this person is overthinking something, because swords are thoughts, murag ikaw ang tig terminate sa overthinking nga murag kapila man day na nimo i-evaluate, kapila man day na nimo hunaw-hunaon, kapila man day na nimo i-assess. Buhati na nag-final decision. Murag ikaw mo'y tigpo siya iyahabang nga sumbong na dito, or buhatan na or kanang sugdi na kay kopyahon unya na siya, or kawaton unya na imong idea. Murag ikaw mo'y kuantig push niya. I'm being drawn to the Saturn here, so maybe this is someone older than you. And moon also is an indication of someone na maybe giatiman nimo, like motherly ka sa iya or motherly siya sa imuha. So, what do you need to do about this? Nganong gapanglibak man siya? Four of Pentacles. Four of Pentacles reverse, gilet go, magud nimo siya god. Murag na siya gibuhat siguro nga naka-trigger sa imo to look at the situation in a different angle. Maybe na kay na-realize nga murag pila naman ni katuig na ako gitolerate ni niya nga batasan eh. So let go na nako. So gilet go nimo siya. Naglagot siya. Nga nung ingator ka sayon. Now, if it's something na you're no longer comfortable dealing with, especially if pabalik-balik na lang ang issue, it's your choice, it's your life, and then this one came out. Ace of Pentacles in reverse, kwarta, nga murag. Kaya nga, I'm being drawn to the B, kining tamaing direho. A B on your head, B on your bonnet. Bonnet saan, di ba? Got a B in your bonnet means that's an expression when someone is asking you if nabay gagubot-gubot sa imong huna-huna. Do you have a bee on your bonnet? In your bonnet pala. So I'm being drawn to this, and then the Pentacles. So maybe this person is very money driven. Kabalo na ko kinsa ni. Like makasala, instant mag-sorry, magtagaan ka gift. Or nai-advise nimo wala niya gi-follow unya ang imong prediction nga basin maon ni ang possible nga mahitabo if dili nimo i-follow akong advice, then nahitabo gid imong gikahadlokan nga mahitabo, then para dili ka magyaw-yaw, tagaan kag kwarta. Kanang walay accountability gani nga nasayop ko kuan ba, kay ako manggong feel nga mauni mauna ingana unta bitaw kanang i-accept nila ilang sayop ba nga ulagi, walagi ko naminaw nimo sunod maminaw nako ana unta na. Pero sa iya is, yeah, I know I'm wrong, here's money, shut up. So there's a possibility okay, I have an idea kinsa ni. But anyway, what do you need to do about this? It's just
mao naman yung advice. Let go na siya. And don't the hangman in reverse murag ayaw baliwala imong mga na-discover or imong realization upon looking at the situation in a different way. And if you're going to do that, Ten of Pentacles, I don't think you're going to be I don't think there's going to be another reconnection, pero the influence will be there. And dogs are about friends and loyalty and putting down your guard. Putting down standing your ground. So if dili mo magka-reconnection ani niya tawhana, ang influence sa inyong connection is going to be murag timeless ba, nga murag sa next nimong mga interactions with people nga ingani og mindset kabalo na kaunsaon nimo siya paghandle because of this person, kaya na-experience na nimo siya with this person. Okay, so murag lesson learned ni nimo, number 1. So ayaw na utroha, especially if neglected ra gyapon ka. Anyway, that's all for you. Let's proceed ka number 2. Naabay ka pang libak nimo. Yes, probably a Cancer. This is someone nga sigig drama, sigig pa victim, sigig emote. Ikaw sigig kag advice. Kunwari iyang gi paminawan imong advice. Pero ang ending wala, nag-inusara gyapon ka. Nya siya mao ra gyapon iyang gibuhat. Nagpadayon ra gyapon siyang kabugok. Anyway, what do you need to focus on? Or what's the advice? Ayaw nagtambag. Di mangyapon ka paminahan, balik-balik ra mangyapon eh. And ang reason nagapanglibak siya is you're too loyal. Ten of Cups is overall emotional security. Bisag ikaw gakabiyaan na ka sa ere, pero the fact nga siya dili nimo siya gabiyaan sa ere, murag proud kay siya ba nga ay naraman na diha. Bisag unsaon ako na di ko biyaan na niya kapila na may katuig nga boyfriend girlfriend or murag dili pila na may katuig nga mag best friend ingana bitaw. Murag di man na siya basta-basta maka-let go na ako kay taas na kay mig pinagsamahan. Murag ingana iyang mindset ba, ingana iyang kind sa libak nga murag proud siya nga loyal ka, but at the same time nakaminos siya kay feeling niya wala kay makita nga lain nga I don't know, boyfriend girlfriend or tawag friend or partner in crime, to the point nga it sounds like you can't live without them. Now, if you're going to end that kind of mindset by distancing yourself or terminating the relationship, especially if it's too toxic, nga pagka issue nimo di siya maminaw, pero pag issue niya hilak-hilakan ka lang, concern na kadayon. If you're going to terminate the connection or distance yourself or kanang dili na bitaw kayo nimo pansinon, possible outcome, the star reversed. Siya na po yung mag-effort. May na lang po doon. Kaysa ikaw lang sigig effort nga, magsigig tambag, di paminawan. Pag magka-problema, balik sa uno. Ayaw pansina, diba? Siya na po yung mangutanas na unsa na ka, kumusta na ka. Especially if ever kita ninyo, it's all about the drama of hers or his. Anyway, number 3. If you're chosen number 3, na baga pang libak nimo, yes. Tulo ni siya. I'm sensing tulod 3 different people. One's a Leo. Ang isa is someone nga money motivated. Ang isa wala ni siya comment sa imuha, pero murag katakdan ni siya aning duha. Murag ka-influensya na siya nga bisag wala siya kalagot nimo, murag galagot na lang po siya tungod aning duha. Anyway, unsa nga nang malibak mo sila sa likuan. Okay, these are the people that you distance yourself from. That's why they formed alliance nga sila tulo. Kay all of a sudden you're no longer interested with them. They're all about the money, the status, and maybe dili nakagauban-uban sa ilag patig sosyalan,
or mag-bar hopping, or maybe mag-shopping, marag sinosyal ilang style. Ikaw siguro either naglisod ka o nakarealize ka nga, mali pulos akong di pang palit. Dili na dahil kamuban nila kay may makagasto ra gyapon ko na mag-uban-uban ko nila. Pero nga na ganing mindset. Now, nangasuko ni sila kay dili na kanila maguyod basta-basta. Especially if ikaw ang reason nga mas makatipid sila or na sila access towards kuan kay murag ikaw ang coordinator. Let's say mga middle class ni siya, nya ikaw mo'y laysyo. Ikaw mo'y shala kay sa nga tanan, nya ikaw mo'y nay connections ba kay coordination na connections man nga uy nakoy angkol nga nay bagong open nga restaurant mga unta didto. Nay discount. Oh, di ba ingan na or pwedeng nakoy classmate atong college pa kay kanang nag-open siya resort mga tuta. Nga nay discount. Ingan na. Murag ingana ba? Nya ilang gikalagutan because of maybe na-realize po nimo nga inganay lang kuan nag-social climb lang sila through you. Maybe mo nang ni-distansya ka. And then, pag distansya nimo nang lagot, kaya wala na sila access. Pwede maging sila access nila. Hindi magpaila-ila silang mga dots. Diba? Anyway, if you're going to continue doing this, especially if ingana na halata man po nimo nga marag nga gitinuntuhan ka lang po, possible outcome is Knight of Wands reversed. O magpadayon sila social climb pero wala na kilabot kay social na makadaan. Bottom of the deck good luck sa ila bisag nawalan sila pag-asa murag pangitaan nila pag-agi. Pero ang importante dili ka kasalin nila nga try hard. Okay? Anyway, that's all I'm seeing here. Any clarifications? PM lang, especially if makarelate mo. Pero if you would like to have a paid personal reading with me, check the description box below na di akong details. Okay? So, thank you so much for watching. Subscribe and bye!